Кандайсыңар? Менин каналыма кош келгиле. Бүгүнкү сабакта англис тилинде much жана many деген сөздөрдү карап кетебиз. Much деген көп дегенди билдирет экен. Many деген дагы көп дегенди билдирет экен. Бирок айырмасы кандай? Айырмасы much деген саналбай турган нерселер менен колдонулат. Uncountable деген саналбайт деген. Саналбайт. Санай албайбыз да, uncountable. Мисалы үчүн, шекерди бирден санай албайбыз, унду бирден санай албайбыз, сууну алып бирден санай албайбыз, колубузда мисалы үчүн. Бирок many көп, бирок санала турган нерселер менен колдонулат экен. Мына plural деген көп дегенди билдирет. Plural көп. Plural but countable. Көп, бирок саналат. Эми мисал келтиребиз. Мисалы үчүн унду санай албайбыз, унду санай албаган үчүн much'ты колдонобуз. Much sugar. Much sugar. Көп шекер. Көп ун десек, much flour. Унду санай албайбыз да, ошон үчүн flour дейбиз. Many деген көптү билдирет экен, бирок санала тургандары. Мисалы үчүн, көп адамдар десек, many people дейбиз. Көп туугандар. Many relatives. Many relatives. Көчүрүп жазгыла. Мисал үчүн дагы мисал келтиребиз. Much water. Сууну айтабыз, water. Much water. Much time. Көп убакыт. Much time. Many classes. Көп сабактар. Many stories. Көп окуялар. Дагы сүйлөм түзөбүз эми. Дагы англис тилинде суроо бергенде how much деген суроо бар, ошону мисалы үчүн how much канча деген суроо. Канча. Мисалы үчүн базарга барганда бул канча экен десек, how much is this дейбиз, ошондо дагы колдонот. Канча экен. Канча. Мисалы үчүн how much sugar do you want? Do you want in your tea? How much sugar do you want in your tea? Sen çayda kança şeker каалайсың? Сенин чайыңда, канча шекер кошоюн деген мааниде. How much sugar? How much sugar do you? Нал суроолуу сүйлөмгө айландырып атат, do. Өзү которулбайт, бирок суроолуу сүйлөм экенин билебиз. How much sugar do you want in your tea?
How much? Азыр. Uh, how much water, misal üçün. How much water? Қанша су берейін десең, how much water would you like десеңер дағы болады. How much water would you like? How much water would you like? Біреу су берілеші маға десе, қанша су берейін десең, how much water would you like? Жолғысын do you like десек дағы болады бұл жерде. How much water? Misal үшін, қанша уақытың бар десек, how much time do you have? Қанша уақытың бар, How much time do you have? How much time do you have? Қанша уақытың бар? Менің көп уақытым жоқ десек, I don't have much time. Ал эми many санала турган нерсемен болсо, how many дейбиз, суроосу. How many? How many people? Қанша адамдар? How many people are there in your family? Сенин үй бүлөңдө канча адамдар бар? Санала тургандар менен, санала турган сөз менен how many'ни колдонобуз, Канча адам бар үй бүлөңдө? How many? Канча сабагың бар бир күндө? How many classes do you have a day? Бир күндө канча сабагың бар? How many classes? Бир күндө 6 сабагым бар десек, I have 6 classes a day. Misal üçün, sen көп окуяларды айтып бересиң десек, you tell many stories. You tell many stories. Sen көп окуяларды айтып бересиң, мага жагат десек, I like it. You are interesting. Sen кызыктуу адамсың. You are interesting. You are interesting. We have many new students. Не деген бул? Бизде көп жаңы студенттер бар дейт, Көп. Many. Студенттер деген саналган үчүн many'ни колдондук. Бизде un көп десек, we have much flour. Бизде un көп. We have much flour. Мен каналымды көргөнүңөр үчүн рахмат. Суроолоруңар болсо комментарийде жазып кеткиле.